আপনাদের ঝামেলা আমাদের না স্যার অফিসে আছেন না স্যার? না অফিসে না, এখানে পাবলিক এখানে আছে, পাবলিকের সঙ্গে খেতে লাগবো। আমরা তো জনপ্রতিনিধি না, আপনারা তো চাকরি করেন, জনগণের সঙ্গে তাদের সামনেই আমি বলতে লাগবো। 1-2 দিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলো। এটা হবে না, আপনাদেরকে 7 দিন সময় দেওয়া হইলো, 11 দিন গেল, আপনারা করছেন না। আমার কাছে 11 দিন আপনার কাছে না, এটা ডিএপি কে বলেন, ডিএপি কে ওনাকে ডিএম সাহেব নিজে বলছে, এটা আপনারা করে নেন। এমপিও ছিল, এমপি ছিল, জেলা সভাপতি ছিল, সব এসপি ছিল। এটা করবেন না, এখন তো আপনার প্রেসার পরে আপনারা করছেন। অনেক কথা, ছোট ছোট কথা, এটা বলা যায় না সবার সামনে এটা বলা যায় না। কেন এটা 2023 করে কেন ফালাই রাখা হইলো, অনেক কথা আছে। এটা আমরা চাই কাজ, কালকে কাজ চাই, এবং এখন যে কন্ট্রাক্টরে 2000টা এখন রিলিজ চাই। আপনারা কি করছেন? আমার কাছে নাই, আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ফরেস্ট অফিস থেকে প্রায় 100 মিটারের দূর হয় না সামনে, এখানে তো অনেক উইদাউট পারমিশন ছাড়াই ঘরবাড়ি বানাইতেছে জামজরিতে পাবলিকরা। এখানে তো দেখা যাইতেছে কোনো কমপ্লেন নাই। তো এখানে ওই সাধারণ রাস্তাটি জনসাধারণের ভালোর জন্য রাস্তাটা কাজ চলছিল। এরম জায়গা তো বিনামূল্যে শালবাগান কাটে উদয়পুর ফরেস্টার অফিসের সামনে, মাত্র 100 মিটার সামনে শাল বাগান কাটতে বাড়িঘর বানাইতেছে জামজরিতে। এটা দেখে না, এটা দেখছে। তো ওইখানে কি হইছে আমি জানি না, কিন্তু এখানে তো মাগনাই নিতেছে, আমরা তো নিউজও দেখলাম। সেইখানে ওইখানের ইস্যু এটা। আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি, যেহেতু আমরা মানে প্রায় 1.5 মাসनि आगे ओ मिनि पागलाबारि टु तुलाबारि जे लामा दंमोन, बेखौ लामानि बर काम खाय दंमोन, PWD ते एजेन्सि काम खाय दंमोन। ओमफ्राय प्रथममोन सिमि बर काम खाय दंमोन, जाय प्रथम इट खोखायै बर मेटालिं र खायबाय काखबाय प्रथम पलासारि बेकाते पलासारि दंमोन। समय केनो फरेस्ट डिपार्टमेंट थांगै बिना नोटिस से बिना इनफरमेशन थांगै बंनि 2030 खाय तुइ हेका তুই ফাইমেনে ইয়াগরে তামকা কাম বন্ধ থাকা প্রায় 2 মাস যাব। থানা 11 তারিখ মে ডিএম অফিসও কাইসা ডেভেলপমেন্ট যে মিটিং মানে आ मिटिंगो कक लाम सालायका सालायमाने डिएम ऑफिस नि हयते माने दिसिनि डिएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिङो न मन सालाय पाइरि दि जाहाथे डेभलपमेन्ट कामखौ होनो इनका डिएफ को मानि नाखा पीडब्ल्यूडी बो मानि नाखा मानि परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद कर 12 दिन थाका बर कोन आबनो कोन व्यवस्था खलाया 60 घन्टानि आगे बरनता साजाव कां डिएम नबो फोन खाइ साका पुलिस प्रशासन नबो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट न साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरने ब्लाय खाइ जों जालक लाय दङ थानानि फाइनानि ते वातिबो फाइ दङ कामार कि थांका काय अलंकय मांगला खने किन्तु बर काबनो कोन माने साक्षी नांजया बेके जों साका जों नरक जुदाबो खायाखै जों लामा जों को मा खायलायनाय मा कासलायनाय एबं जों रेलि मा खालायनाय के बरन साका ओ 60 घन्टानि बिसिङो बर कोनो इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइटेन मारिका जे खाना फुंनि बिसिङो न बर 2000 जाकारिनाय के पीडब्ल्यूडी बो बर खानानि सिमि सामुं टांनाय अमचिनि लुकुरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सबा खालायमानि मो चिनि लुकुरक खप्लायिंखा आं लुकुरक बायनो तंगो लुकुरक तिनि जतन अरे खप्लायिंमानि बागै जों कुनु डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कुनु डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट थाखाय जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय चिनि कुनु रं तंला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादुखौ नांखा मुसक सातुंगो गोबां बर अर का सुजां माबाय बिलाइका कष्ट अंखा आं बरं थानि एलाका बासिनि आनि रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थानि नागार सानजावो तामनि हिंगाकाय लुकुरक किसा कष्ट माखा हायपानो जों चिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं टांनानै न सुबाय दंमानि न जों तिनि जोंको जबानि बिसिं तेके जों गोप्लांनि मांखा गाय ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबति साइरि जाका जतन न हामबाय